অফিস চ্যানেলରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଜାନ୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଆଜି 11 KB VCB ବାବଦରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 11 KB VCB ଦେଖୁନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 11 KB VCB 11 KB ଆଉଟଡୋର୍ VCB ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖୁନ୍ VCB ହେଉଛି ଭ୍ୟାକୁମ୍ ସାର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍। ଏଇଟା ଲଗା ହେବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ। ଏଇଟାକେ ଉଠା ହେବା ଏ ପୋଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍। ଦେଖୁନ୍ ଏ ପୋଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଉଠାବା। ये देखो पुल मास्टर यहाँ हूँ बुम यहाँ पुल गड़ा लगला बुम यहाँ यूज हेसी। पुल मास्टर से ऊपर उठावा है ब्रेकर। यहाँ हूँ ब्रेकर देखो सर्किट ब्रेकर यहाँ अच्छे यहाँ इन उठा हवा। ये जगार सीलिंग फसा हवा। ये जगार देखो सीलिंग फसा हवा। ये जगार सीलिंग फसा हेसी और ऊपर के उठे कर आमर ब्रेकर बसा हवा। आर दिन बसलाटा दिने देखामा।